Hadis tentang orang yang mahir membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama golongan orang-orang yang mulia, dan orang yang masih kesulitan dalam membaca Al-Quran, baginya dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama golongan orang-orang yang mulia, dan orang yang masih kesulitan dalam membaca Al-Quran, baginya dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama golongan orang-orang yang mulia, dan orang yang masih kesulitan dalam membaca Al-Quran, baginya dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama golongan orang-orang yang mulia, dan orang yang masih kesulitan dalam membaca Al-Quran, baginya dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama golongan orang-orang yang mulia, dan orang yang masih kesulitan dalam membaca Al-Quran, baginya dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana
wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Rawahu Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama golongan orang-orang yang mulia, dan orang yang masih kesulitan dalam membaca Al-Quran baginya dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama golongan orang-orang yang mulia, dan orang yang masih kesulitan dalam membaca Al-Quran baginya dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Rawahu Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama golongan orang-orang yang mulia, dan orang yang masih kesulitan dalam membaca Al-Quran baginya dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Selamat diputarnya berkali-kali berulang-ulang sampai hafal. Barakallahu fikum bi barakatil Quran.